vučemo je prema naprijed. Evo sam da vam brzim, ali ne znam da će probijati. Auto složen. Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U današnjem videu skidamo tablu na ovoj sedmici, zato što nam curi killer kabine. Otkrili smo to jučer nakon što smo skidali usis, jer sam ja mislio da curi pod usisom negdje voda. Na kraju, nažalost, ne curi pod usisom, već curi vjerojatno na killeru kabine ili na jednom od crijeva. Uglavnom, danas pokazujemo kako se skida tabla, ova središnja konzola, pošto sve to mora ići dolje, i pokazat ćemo gdje imaju sve šarafi. Evo, žena već to skida. Znači, povučemo naslon za ruku naprijed i tu nam se otvore dva šarafa. Podignemo naslon gore. Sad kad podignemo naslon gore, onda tu imamo jedno, koliko nam to 6 šarafa, dva su nam tu dolje i imamo jedan ovdje i jedan ovdje. Sad moramo proučiti šta dalje. Sad kad smo skinuli ta dva šarafa, ovo nam ide van, a ovdje imate jedan kao kopču koja sjeda u nekakav džepić ovdje i onda samo gurnemo prema naprijed van i izvučemo. Nakon ovog tu vadimo ručicu mjenjača i kožu da možemo četrafiti ispod. Ručicu samo vučemo prema gore. Isto s kožom, samo pripazite malo da ne pukne. Nakon skidanja ove plastike imamo tu dva šarafa s prednje strane. Skidamo ta dva šarafa i onda podižemo ovu konzolu, ako se ne varam, mislim da nema nigdje drugih šarafa. Sad kad skidamo ovu drvenu konzolu, vučemo je prema naprijed, a ukoliko imate E38 prije facelifta, koji nema Steptronic, znači koji ima ovaj PRND 432, ova žica se ne da otkopčati, ona mora ostati tu, tako da ju sam provučete kroz ovo i ovo vam ostane tu. Normalno sad otkopčavamo sve ove konektore. Ovo nešto su pripreme, nešto su konektori pravi. Uglavnom samo otkopčamo i tu ostavimo dolje. Bilo bi dobro da si označite ako nećete znati gdje šta ide, značite si. Uspjeli smo maknuti ovu kožu, malo je tvrda, pa zato nije išla i sad vidimo ovo tu, ovaj konektor koji ide ovdje i ne da se odpojiti. Možda bi se i dao da skinemo ovu plastiku, ali može nam to ostati ovdje, ne smeta nam. Ovaj zadnji tu dio samo povučete van jedno s drugim, prvo ide, šta ide prvo? Puhalica ili? Upaljač. Znači prvo nam ide upaljač van, pa onda ide puhalica. Jedan šaraf za centralnu konzolu nam se nalazi ovdje, znači da bi mogli izvući centralnu konzolu, moramo i taj šaraf odšarafiti. Tu sad sa zadnje strane imamo dvije lajsnice na kojima nekad ima šarafa, nekad nema, zavisi koje je prčko po autu. Vučemo ih samo prema van. Šaraf negdje ovdje, a ovo se sam gurne naprijed i ide van, nije u šarafljima. Sad ćemo se siceve naprijed pomaknuti jer imamo šarafe za centralnu konzolu i za siceva. I tu nam dođu šarafi kojih s ove strane izgleda nema. Isto tako ovdje unutra imamo tu jedan šaraf i tu, nažalost malo svjetlina manja, ali uglavnom jedan je tu, jedan tu. Evo dok ona rašaraflju to unutra, ovo što sam sad posnimio, malo da vam posnimim auto, pošto auto je na prodaju, pa možda se neko odluči kupiti. Znači ovako radi se o sedmici 3.0 benzin V8, pa ovako imamo tu neke što bi se trebalo riješiti. Znači ovi rubnjaci, a vidi se vjerojatno na snimku da ih je neko već radio. Prednja oba blatobrana i pragovi su malo lošiji. Uz auto dolaze prednji blatobrani i po potrebi ako treba, ako neko misli da se ne mogu ovi rubnjaci spasiti, mogu ići za neku manju cijenu zadnji rubnjaci, oba dva. Zapravo mislim da čak desni je dobar, desni je u odličnom stanju, lijevi je malo lošiji. Šta još imamo od Limarije? Blatobrane su u očajnom stanju, ne daju se spasiti, neko ih je već pokušavao raditi, tako da to ne treba ni pokušavati spašavati. Pod haubom nam je 3.0 V8, sve nove brtve, novi termostat, nova pumpa vode, uglavnom apsolutno sve napravljeno i mali servis napravljen prije 10 km ili ti ga jučer. Ja sam šta više reći o autu, vlasnik prije bio vlasnik nekih 10 godina, tako da auto je održavao. Ja sam jučer zamijenio neke stvari koje još nisu valjale, to su bila neka zadnja ramena. Naprijed nema ništa lufta, diskovi su odlični, pakne su odlične. Uglavnom auto se prodaje bez ikakvih skrivenih mana, dođeš, pališ, voziš koliko hoćeš, ako se svidi kupiš, ako se ne svidi ne kupiš. Platiš sam gorivo ako se puno voziš. I to ti je to, ajmo dalje na rastavljanje. Da, jedna bitna stvar, auto je prije imao plin, kad je došao kod mene plin je izvađen, blindirano je to sve lijepo. Znači evo, tu je bio, poštekani su bili po usisnoj grani, uglavnom plin je cijeli izvađen, dobivena je potvrda da je plin izvađen, iako nakon što je dobivena potvrda
Ja sam morao sve ostalo riješiti jer praktički mi nisu ništa napravili. Sjebali su bili, nije jedan injektor radio. To što su sjebali, eto sam su dali potvrdu i platio sam 100 eura. Na kraju sam sve ostalo sam povadio van. Znači napravljeno je sve ispod šajbe, ufarbano. Od opreme ima šiber, imamo grijanje siceva, komfort sicevi, ne ovi najjači, ali jesu komfort, ima za piganje ove sredine, ima podizanje gore dolje ovoga, električni sicevi, trokrak, jedan volan, tipke ne rade, treba složiti vjerojatno zavojnicu, dolje nemamo ovaj dio za podizanje haube i ja ne znam još koje plastike fale. Evo fali ova, mislim da to čak u GP-ku nisu siguran. Evo znači ovdje već ladicu rastavila, spustili smo ladicu dolje i sad sa zadnje strane, evo ovo je najbolje možda da objasnim na ovome, sad ona očerafljuje u gornje drvo. Ali ispod tog drveta dođe ova lajsnica koja ima iza, vidite ovako. Znači isto tako skidamo i ovu drvenu lajsnicu. Znači očerafimo ovo i izvučemo lajsnu van. Nemojte lajsnu vući van ko nekih sivonja, samo znači se očerafi i ona ide van. Ide klima van, možete zabiti neki mali šraf cigaretu bez da išta oštetite ili neki bolje nešto plastično. Kada izvučete klimu van, samo štekate sve konektore. Nakon toga mi skidamo ovu multimediju, nažalost za original radio ćete pogledati kako se skida kod nekog drugog na YouTube-u, jer ova ima neku kineščurinu od multimedije koju drže dva šerafa za one limene krovove, tako da to ćemo sam skinuti i iskopčati. Mislim, multimedija radi dobro, ali bilo bi ljepše da original. Mi smo se evo odlučili umjesto da skidamo ove šerafe na radiju, samo ovdje skinuti šerafe koji dođu. Su to šerafe i ide vam sve van. Naravno imate i tu dolje šerafe, sniđe prolaze kroz ovu tu. Bitno da znate gdje su, naći ćete ih. Samo budite uporni. Sad kad smo šerafili sve šerafe, samo vučemo van. To. Okej. I to vam je centralna konzola vani. Sad rašerafljamo tablu. Skidamo ovo tu, skidamo sve ovo ispod. Tu imamo 1-2 šerafa, pa ovdje imamo tu. Sve ovo tamo po tome. Uglavnom ima nekih možda 10-ak šerafa za skinuti tablu. Ako skidate tablu samo da promijenite na primjer ventilator, ako ne morate mijenjati killer kabine, centralnu konzolu, centralnu ne trebate vaditi zato što centralna vam nema veze gore sa tablom, tabla vam izađe dok je centralna unutra u autu. Ali u ovom slučaju kad mijenjamo killer kabine koji curi ili crijeva na killeru kabine, onda moramo skinuti i ovu centralnu konzolu. Znači evo, žena je sad skinula ovaj tu dio, kao neki troput, što nam dođe jedan šeraf. Sad je najbolje ovo će se vidjeti na snimku. Ovo su šerafe od toga ako se ne varam. Uglavnom skidamo ili isto tablu. Uglavnom skidamo tu sve šerafe i tako onda i sa one druge strane. Pri skidanju table morate skinuti i ovaj airbag koji se nalazi ovdje. Imate 4 šerafa, 2 s jedne strane, 2 s druge, konektor i samo ga ištekate. Tu imamo nosače od airbaga, njih isto moramo skinuti jer ako ne skinete nosače zapinjat će tabla za njih i onda ne možemo tablu skinuti. Za tablu gore imamo kad skinemo znači ovaj tapecirom, imamo tu jedan šraf i sa druge strane isto tako jedan. Sajlo od ručne košnice nam ide van, samo malo. Imamo mali zazor iza i onda samo prema dolje gurnemo ako se ja ne varam. Evo sad pogledajte ovdje. Znači tu imamo zazor kroz koji sajla prolazi ovdje i tu nam ide unutra. Znači samo bitno da sajlu gurnemo kroz zazor i ona će ispast van. Moramo isto tako volan skinuti, mislim da čak se može izvući van bez da se volan skida, ali je lakše ovako. Imamo 2 torksa, jedan je s ove strane volana, drugi s one, samo morate nakrenuti volan. I onda ide van, airbag nam ide van, i onda otkopčamo sve žice i volan van vučemo. Pri otpajanju airbaga prvo smo štekali akumulator, sad izvučemo airbag van. Jednu žicu, drugu žicu, ovo nam je za trubu, ovo nam je za airbag. Prije nego što izvučemo volan, skinut ćemo ovu plastiku dolje i otkopčati zavojnicu, da ne sjebimo zavojnicu. Znači prvo moramo to otkopčati pa onda volan vući van. Sad kad smo skinuli taj donji dio, imamo tu jedan konektor, izvlači se samo van. Tu jedan sa žabicama, jedan je od komandi, drugi je od airbaga. Sad samo 16 odšerafimo i skidamo volan.
Tu imamo dva šarafa isto, jedan ovdje. To vam je za sat, izvučemo van i štekamo i možemo tablu uvući van. Eto, tako to trenutno izgleda. Inače nismo pokazali ovaj dio tu. Znači ova tu sajla dolazi u sredinu za grijanje i hlađenje onaj kotačić. Tu je neko to već bio odpojio, nije vratio nazad. U tom slučaju morate skinuti taj srednji dio i odpojiti. Znači kad se tabla skinula moramo nešto i zapojesti. Onda moramo mjesiti, jebika pa mjesi. Evo sam da vam brzinski pokažem šta smo otkrili. Znači ovaj auto je sa manualnom klimom i ima radijator kabine tu. Znači drugačiji je potpuno nego na automatskom. I sad kad ja to malo bolje gledam, tablu nije ni trebalo skidati. Ali dobro, sad je gotovo. Sa automatskom klimom morate skidati tablu, ovdje ne znam, trebalo bi vidjeti kad je tabla gore da li se da riješiti. Problem je što su oba radijatora drugačija, a što mi imamo sa automatske klime. Ali pokažu vam i drugom autu kako se skida sa automatske klime bez da skidate cijeli ovaj boks. Skroz je lagano, morate tablu skinuti, ali ne morate cijeli boks skidati. Tako da idem prvo ovo rašerafiti, vidjeti što se dešava tu, pa ćemo onda dalje tako. A ovako, znači skidamo ovdje jedan šraf, to je kod killera. Na kraju imamo još jednu osmicu i u sredini nam drži dva Torxa 20. Uglavnom kad to skinemo onda ćemo vidjeti ide killer van. Evo sam da vam brzinski pokažem razliku između manualnog i automatskog ovog hladnjaka. To je klime koje su razlike u hladnjacima i kako se skida gdje je automatski. Znači ovako o čem se radi, kao što vidite automatska ova ima gore ulaze, a manualna ima samo ovdje sa strane 3 ulaza. Sad ovako, na automatskom morate skinuti, tu imate jednu metalnu šipku, druga metalna šipka drži tamo stup volana, tamo ima 5 šerafa možda, ovdje ima 3 šerafa, izvučete to, možete probati izvući bez to izvučite, ali ne znam da će ići. Uglavnom kad izvučete te šipke, imate male kopčice ovdje, to poskidate i ovdje imate dva Torxa koje vidite, ja nisam skinuo jer nisam znao. Morate zavući šraf ciger od ispod i skinuti ih. Kad skinete ta dva Torxa, izvadite ovo, tu unutra vam je hladnjak i tako to izgleda na automatskoj klimi. Zato smo mi tam skidali tablu i sve, nismo mogli nigdje naći podatak kako se skida na manualnoj. Ali evo, ništa, sad ćemo probati, tu imamo E39, navodno ima iste ulaze. Ima iste ulaze za hladnjak ko na E38. Sad ako je širina hladnjaka, vidite na primjer ovaj tu je malo manji od ovog automatskog, nadajmo se da je širina ista i visina i da nam paše ovo. Koliko sam vidio po slikama paše, nije niko rekao da paše, ali pošto imam tu E39 probat ću skinuti pa vidite da li se da šta napraviti. Malo kiša pada pa da se požurimo sam s time, pa ću vam pokazati kad skinemo tu sa E39. Eto, vidimo se. Evo da vam posnijem šta smo na kraju smislili, možda sam malo prispavati jučer da vidimo šta ćemo. Znači ovaj radijator tu puko i takvog radijatora drugog nema za naručiti. Pogledali smo sa E39 radijator, činilo se da je sve isto, ali na E39 je ova tu rupa veća, a ova manja, ovdje obrnuta. Tako da smo prepilili ovdje cijevi i onda smo tu ćemo zašrafiti. Obrnuli smo, znači ovdje smo stavili veću, ovdje manju, ili kako već treba ići. Ovakve kerefeke ne volim raditi, ali trenutno nema drugog izbora. Jer ovog nema za naručiti nigdje. Znači nikad nije ni postoje za naručiti koliko sam vidio na stranici. Idemo to sad probati ubaciti. Inače, iste su veličine, sve isto, osim tog gornjeg dijela. Evo da vam pokažemo D39 killer paše unutra. Jedino se mora maknuti dolje
ova plastika. I onda to bude taman. To jest ne plastika nego guma. Taki kak je, malo veće buđenje, nabuđivanje, ali drugačije ne može. Da imam novo za kupiti ne bi dva puta razmišljao, ne bi uopće razmišljao, ali ima kupiti sam za automatsku klimu, a normalno je drugačije. Jebka. Evo kako to sad izgleda. Skoro pa gotovo. Nije baš da mi se sviđa kako je ispalo, ali dok ne nađemo original radijator i sad original crijeva zajedno s njim, tak će biti kak je. Mislim, funkcionalno je i sve neće se niš desiti, ali nije u originalu, jebi ga. Ajde da vam pokažem. Auto je složen. Znači vratili smo sve ono kako smo skidali, kako samo postupak nazad, to nebitno, znači snimam nazad kak ide. Ak znate rastaviti, znači ćete se staviti, valjda. Čak i bolje nego što je prije bilo. Prije je kablo pri zatvaranju vrata podskakalo jer nije bilo vraćeno tolkih šarafa. To je sad sve vraćeno i sve radi. Evo još jedan put, znači auto je na prodaju, pa ko bude htio nek se javi. Auto je u pravilu uredan, samo eto ta limarija ga malo jeda. Eto to vam je to, vidimo se u sljedećem videu.